পশ্চিমবাংলার বসিরহাটে সামনে আসলো লাভ জিহাদের ঘটনা। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। ধর্মান্তকরণের জন্য ভুল বুঝিয়ে বসিরহাটের এক তরুণী অর্পিতাকে ১৩০০ কিলোমিটার দূরে মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। नाम पहला मेरे को पता है रोहन है, एक हिंदू नाम है। फिर बाद में मेरे को पता चला उनका नाम मिजानुर गजी है। এক মুসলিম যুবক হিন্দু পরিচয় দিয়ে এই লাভ জিহাদের ঘটনা ঘটায়। মিজানুর গাজী নাম পাল্টে হয় রোহান, আর তারপরই সেই বসিরহাটের যুবতীকে ভালোবাসার জালে ফাঁসিয়ে নিয়ে যায় মহারাষ্ট্র। সেখানে গিয়ে মেয়েটিকে মুসলিম বানানোর চেষ্টা করা হয়। মেয়েটি যখন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বাড়ি ফিরতে চায়, তখন অর্পিতাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। मैं बोला था, मैं जब उनको बोला मैं तो खुद की मर्जी से नहीं है, मेरे माँ बाप के पास मुझको भेज दो, तब वो मुझको डांट रही थी। ऐसे बोल के डर रही थी जो तुम वहां पर जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे और तुम्हारा माँ बाप को मेरा लोग मार देंगे। নিজেকে কম্পিউটার অপারেটর বলেছিল মিজানুর গাজী নামে সেই যুবক, কিন্তু আসলে সোনার স্মাগলিং করত সে। এটা অর্পিতা জানতে পারে অমরাবতী পৌঁছানোর পর। पहले मेरे को जो बोला वो कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, कंप्यूटर से काम करते हैं। मैं यहाँ पर महाराष्ट्र में आने के बाद मैं उनको दूसरे लोग के बात होने पर ये समझा जो वो स्मगलिंग के कोई काम करता है। পুলিশের কাছে যাওয়ার পরও কোনো সাহায্য পায়নি অর্পিতার মা বাবা। এরপরে সিংহবাহিনীর দেবদত্ত মাঝি অর্পিতাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। অমরাবতী থেকে অর্পিতাকে নিজের বাড়ি ফিরে আসতে সাহায্য করে সে। इस तरीके का काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बसीरहाट में हो रहा है। यहाँ पर आम जनता, आम जो हिंदू है, साधारण हिंदू जो रोजगार करते हैं, उपाय करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और पुलिस का भी जो भूमिका यहाँ पर, ये भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, विशेषकर पश्चिम बंगाल पुलिस का। हबीबनगर एरिया में वेस्ट बंगाल से भागे हुए एक लड़का और एक लड़की वहाँ पे अभी रह रहे हैं। उसके बाद उस लड़की के कुछ रिलेटिव भी पुलिस स्टेशन आए थे और उन्होंने हमको मदद मांगी थी, तो हम हमारे स्टाफ के साथ वहाँ पर गए। लड़का और लड़की को पुलिस स्टेशन लेके आए। পরিচয় গোপন করে প্রথমে বিয়ে, তারপর এই প্রতারণার পরবর্তী ধাপ হলো ধর্মান্তর। এই লাভ জিহাদের ষড়যন্ত্র। যত দিন যাচ্ছে এই লাভ জিহাদের নেটওয়ার্ক তত বেশি ছড়াচ্ছে। সর্বশেষ ঘটনা বাংলায়, যেখানে এক তরুণীকে এই ষড়যন্ত্রের শিকার করে ১৩০০ কিলোমিটার দূরে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং হিমাচলের মতো রাজ্যেও লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আইন করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও এটি করার প্রস্তুতি চলছে, কিন্তু বাংলার মমতা সরকার এমন কোনো প্রচেষ্টা করছে না, যার কারণে পশ্চিমবাংলায় এখন লাভ জিহাদের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন, আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।